yelo. Pa! Hindi ako mabitin sa suga. Makaani ko siya ba? Di kusog. Di bright pa. So, welcome to my vlog. So, nahanap ko tayo yung laagan si Andrew. Okay, so this vlog is all about magpataod-taod MDL or mini driving life. Okay, so we're going to Cagayan de Oro City. So as of now, we're here sa may Villanueva. Okay, nataadtoon dito na garantisado na magtaod mga MDL. Since after mga endurance, kani ako ang light or mini driving light auxiliary light natin. So nagula pa tong Cagayan 500. So yun, ang problema gapon ko sa tuwang auxiliary light. And then bago lang sa tuwang Parak Endurance 2024. Ayun, participate ko sa ato. Problema gyapon sa tuwang mini driving life. So na akong pinaka main concern yun. Halos mo lang din ko makatarong o padagan. Yan, so we're here sa may Bulwa. Okay, so we're gonna find asa ang shop ni RDM. This is Gaisano, Mitsubishi. Nada sa tunga-tunga. Saan yan? Saan yan? Saan yan? Saan yan? Ayun, RDM! Ayun, RDM. Ligo ka din. Ayun, RDM shop. Pwede mo mata na? Ngayon sinaan abi kong di ko kailan. I'm here sa Riders Destination Motorworks. Grabe, shout out boss. Okay, so guys, very located ano, RDF. Maglaag na pag ko diri. Ay, ikaw ano? Ay, shoutout kay Gerald, ha? Power kayo. So guys, RDM. So, ayun. This is a nice place. So doon rin kay siya from Kayang Kuan, Gaisano, diri sa may Gaisano. Ayun, ha? Ayun, yung Gaisano. And then in between siya sa may motor trip. Yan, Riders Destination Motorworks. So, yan, mapoy pagkabot ko na ako diri sa RDM. Yan. So, diri, magpilit na sa may, yan. Yan guys, so, yan. So, first of all, tagan siya. Yan. Para Endurance 2024 TV 160. Sa ganun na gano'n. Yan. So, magka-Popsi, CL, Clyde. Oy, di dati nagkagayan? Dodski. Ay, si Dodski. Ayan, sa gitna. Dodski. Okay, so everyone, RDM is located here in Bulwa. So, abay sa Gaisano
Gaisano and Mitsubishi. Okay. Be bright, be safe. Stay. Visit na guys. Okay, lahat na din yun. Okay, yun. So, natayid niya yung term na DKR. Roadstar. Bonnie yung butang kay Coco. Excellent. Kasi white and yellow. White and yellow. Wow. Combination, long super high na yun siya. Okay. Tapos yung long white, tapos high din. Tapos tayo, 1 year warranty na. 1 year warranty. Tapos condenser, solid yung product sa Sinlo. So, yan. X7. mukha niya sa pangigit. Pang-impress. Okay. Okay, so si Coco, ayan, maka X7 si Coco. So, tauran siya sa gilid, tagalin na to. Tantangon na niya, wala na niya. So, si Bossing may bahala. Boss, Gerald! Ay! Coco. Ayan. Lumuan si Coco. Tawag. Coco. Kapit na mo ba si Coco? So, manay na si Coco. Hard. Nanas akong hard si RDM. Tatak RDM ha? Lagan siyan yung RDM ha? Ay ma'am. Okay, everyone, visit mo dali sa RDM kay Dijon mo magmahal. Be bright, be safe. Hindi na ako mabitin. Sa suga. RDM lang malakas. Huh? Yan. Oo. Sendlo lang. Sendlo lang malakas. Oh. Awang suga. Oh. 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 Wala ka ba sa yelo? Pa! Tawa na oh. Okay ha. Tati, lumigas makita. Oh, lumigas oh. Sharo. Sharo kayo niwa. Oo. So guys, tanawa lang unsa ka bright. Si Coco karon, di ba? So hindi mo na karon ni boss. Okay, ayan. So that is Yan. K1. Atong ay yellow. Yellow na yan oh, yung high na to. Yan. Yan po na to para mag-3 function siya. Ito sabay zero high. Para pwede yellow. Kanina po to sa X7 mo sir. X7. So, X7 boss. sa buwan ka na sendlo. So atong low alam white. Low. White yellow. Yang high yellow. Tapos check. Pinaka super high na to sir. Pinaka super high. White and yellow. White and yellow. Tapos takay po sa mo sir sa passing. So ano yung passing button? Ano yung passing lang yung ano yung feeling minute driving light lang. Okay, wow. Yun. Ano? Low na yapon. Okay. Bato. Oh my God. Mas kusog sir. Nikosok. Isang sabon. Nakaani ko sa RDM ba? Nikosok.
Di bright pa. Ay, so guys, kung may mga motor diya, ay mo paglangan-langan, laag na mo diri sa RDM, okay? Rider Destination Motoworks. Humana dyan atong MDL. Grabe kayo guys. I'm so excited na po kay Be Bright, Be Safe diri sa RDM. Okay, kabalo mo kisa kung magkauban diri. Nara, pakita. Yeah, lagan si!